Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, les vacances sont là et les enfants sont à la maison. Et on a tous besoin d'idées, de recettes, surtout pour le goûter. Et bien sûr, un goûter qu'on peut faire rapidement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose une recette de beignets sans pétrissage, très facile et réussie à 100%. Et sans trop tarder, découvrons la recette ensemble. Alors, on aura besoin de 250 millilitres de lait tiède dans lequel on va ajouter une grande cuillère de levure boulangère sèche et 40 grammes de sucر. فهاد الوصفة هذه ديال البني اللي كتجي ناجحة 100% غادي نحتاجو 250 مليلتر نتاع الحليب، رابعة ديال الحليب، فيها معلقة كبيرة نتاع الخميرة، حبيبات نتاع الخبز و40 غرام نتاع السكر. On va mélanger, on va couvrir et on va laisser reposer 20 minutes. غادي نخلطو نخليوها ترتاح 20 دقيقة تقريبا. Ensuite, on va bien mélanger, on va ajouter un œuf entier, بعد كنخلطوها وكنزيدو عليها بيضة كاملة et on va mettre un sachet de sucre vanille وكنزيد عليها كيس نتاع الفانيلا. Je mélange un petit peu, كنخلط واحد شوية. Ensuite, je vais ajouter 500 grammes de farine que je tamise en même temps. من بعد كنزيد عليها واحد 500 غرام، نص كيلو نتاع الفرينة كنغربلها. Je vais ajouter également un peu de sel. J'ai mis un peu de sel, mais ce n'était pas suffisant. Il vaut mieux mettre au moins une petite cuillère de sel. زدت عليها واحد شوية د الملحة، ولكن جات ناقصة شوية من الملحة. يعني زيدوا ديروا واحد المعلقة صغيرة ديال القهوة ديال الملحة. Donc je vais bien mélanger. كنخلط مزيان. Donc je mélange dans un premier temps avec la cuillère. Ensuite, je vais ramasser la pâte à la main. Donc on peut bien sûr mettre tout ça dans un pétrin. C'est beaucoup plus pratique si vous voulez. Mais sinon, moi, je ne vais pas pétrir, je vais juste bien ramasser la pâte. العجينة كما شفتوا كتجمع دغيا بسهولة. Ensuite, j'ajoute 40 grammes de beurre température ambiante. من بعد ملي كنجمع العجينة كنزيد عليها 40 غرام نتاع الزبدة. دونك هاد البيني هادو ما كيحتاجوش العجين والدليك، يعني غير غادي نخلط العجينة ومن بعد نزيد فيها الزبدة ونجمعها مزيان، نخلطها حتى تدخل فيها هذيك الزبدة مزيان. ولا بغيتو تستعملوا العجانة بطبيعة الحال ممكن ديروا كاع العناصر هادو كاملين في دقة واحدة صافي وتعجنوهم. Donc si vous utilisez le pétrin, mettez tous les ingrédients à la fois et malaxez le tout, pétrissez le tout si vous le souhaitez. Donc une fois que ma pâte s'est bien ramassée, je ne vais pas vraiment la pétrir, je la laisse dans le bol, je vais la couvrir et la laisser reposer 1 heure de temps. صافي من بعد ملي كتجمع العجينه مزيان كنخليها غير في هاد الصلاديه، ما كنحيدهاش منه، كنجمعها مزيان، كنولي كنغطيها بالبلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح واحد الساعه ديال المكانه. Comme il fait chaud en ce moment, moi, la mienne, au bout de même pas 45 minutes, a carrément triplé de volume. كما شفتوا مع دابا الحال شويه سخون، العجينه دغيا كتخمر، انا ما خداتليش حتى ساعه الا ربع ديال المكانه تقريبا. صافي كنجبدها وكنعجنها. دونك elle ne colle pas. العجينه ما كتلصقش كما كتشوفوا، يعني ما احتاجيتش ندير لا فرينه لا والو، يعني عجينه شاده راسها ما جارياش وما قاصحاش في نفس الوقت. Je vais la diviser ensuite en 4. كنقسم العجينه ديالي على 4. غادي ندير واحد الفورمه شكير شويه مبدل على لي بيني اللي كنعرفوهم. دونك ensuite je forme des boules que je dépose de côté. كنكورهم كما شفتوا، كل وحده كنكورها وكنحطها جانبا. Ensuite, je vais commencer par la première que j'ai confectionnée, pas besoin de temps de repos. Je farine légèrement le plan de travail et le dessus de la petite boule et je commence à l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, donc d'une épaisseur de 1 cm. من بعد كنشد هذيك الاولى اللي كورتها، كندير شويه ديال الفرينه في سطح العمل وشويه فوق منها وكنسطحها بحال هكا بالمدلك، كيكون السمك ديالها 1 سنتيمتر. يعني بالتقريب يقدر يكون شويه قل، يقدر يكون شويه اكثر. دونك جو في لا ميم شوز افيك لو ريست. صافي ودرت نفس الشيء مع الاخرين. Je prends ensuite un emporte-pièce rond et je fais un petit disque au milieu. Ensuite le reste je le coupe de cette manière. On peut couper avec un couteau. صافي من بعد كما شفتوا حيدت الوسطاني بهذاك القطعه والجنيبات قطعتهم بحال هكا، نقدروا نقطعوهم بموس. Je vais couvrir et laisser reposer 20 minutes. كنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا واحد 20 دقيقه. Ensuite pour la cuisson, je fais chauffer de l'huile dans une poêle et je commence la cuisson. Donc il ne faut pas que l'eau soit très très chaude, comme ça ils ne vont pas brûler tout de suite de l'extérieur et l'intérieur va rester cru. Donc l'huile, il faut qu'elle soit chaude mais pas très chaude. Donc ensuite on commence la cuisson et on va les retourner des deux côtés pour les faire dorer. من بعد ملي كيخمروا
كنسخنوا واحد شويه ديال الزيت ما خصوش يكون طايب كيحرق والا غادي تحرقوا من برا ومن الداخل غادي يبقاو خضر. يعني كنسخنوا الزيت ومن بعد كنخليوه هكا متوسط وكنبداو كنحطوا لي بيني ديالنا، كنحطوهم حتى كيبداو كيتحمروا من الجهه. قبل ما يتحمروا 100% كنوليو نقلبوهم وكنعاودو نقلبوهم 2 ولا 3 د المرات حتى كيتحمروا مزيان باش الطياب كيدخل لهم من الداخل وكيتحمروا من الجهات بجوج بهم. Donc ensuite, on va les déposer sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. ومن بعد كنحطوهم فوق الورق النشاف باش يشربوا هذيك الزويته ديالهم. Là, j'ai obtenu une quantité très importante, mais avec les enfants qui rentrent et qui sortent de la cuisine, pratiquement la moitié est partie déjà sans garniture. Donc, si vous voulez mettre le sucre, il faut les sucrer, les passer dans le sucre tout de suite après cuisson, tant qu'ils sont encore chauds. Sinon, après, vous pouvez les garnir comme vous le souhaitez. Moi, j'ai fait une partie avec de la pâte à tartiner et puis l'autre partie, je l'ai faite avec de la confiture d'abricot. صافي من بعد كيما شفتوا كنبداو كنعمروهم، النص عمرته بالشكلاط والنص الاخر عمرته بالكونفيتور. ولا كنتو بغيتو ديروا فيهم السكر خصهم كيف يطيبوا هما مازالين سخان دوزوهم هكا شويه بالسكر باش هذاك السكر يشد فيهم، ما تخليهمش حتى يبردوا، الا بردوا ما غاديش يشد فيهم السكر. Voilà le résultat, ce que ça donne. Et là franchement c'est un goûter qui va faire vraiment plaisir aux enfants parce qu'ils adorent ça. Voilà, avec ça, on arrive à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. هاد الكوتي انا متاكده بان غادي يعجب الوليدات ديالكم وانتم ما غاديش تجلسوا بزاف في الكوزينه باش تصاوبوه. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات مقبله. مع السلامه، باي باي.